सफाक इजरायली फौज ने जंग ज़दा गजा के बच्चों की उम्मीद की अलामत कम उम्र रजाकार यकीन हम्माद की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। यकीन हम्माद बेघर बच्चों के लिए इमदादी सरगर्मियों में हमेशा पेश रही। उन्होंने गजा में रहते हुए सोशल मीडिया के जरिए हजारों अफराद तक अपनी आवाज पहुंचाई। أنا يقين أكمل مشوار الإعمار بعد المستشار. تابعوني هنا على الحساب الجديد بإذن الله غزة هنعمرها. نحن فتيات القرآن ارتقينا فيه في دار عائشة الخليلية، تعلمنا فيها الخير والإحسان. قرآننا نور وحياة، قرآننا نور وحياة. اختراع الحرب مش قطع عنا الغاز، هينا عملنا غاز وبنحط الحطب هنا وحاطين مروحة تعطي هواء تخلي النار تطلع أكتر. بوظة اليوم بدنا نوزع لطالبات عائشة وأطفال غزة براد. نافي سحلة أبوصة آيس كريم